मनोज दास परिवेशित उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसंथ कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। दूरदृष्टि। राणी को गुप्तचर आसी खबर देइथांती राजधानीर एक अतिथि भवन रे रही निजकु संथ बोलाउथिबा लोकटी गोटिए भंड। ता कथबार्ता एडे कौशलपूर्ण एवं वेशभूषा आचार व्यवहार एमिति मोहकारी लोके सहजरे ताकू जड़े संथ बोली धरी नियंती। सेथि जोगु राणींकर चिंतित हेबा कथा नुहे। सेमिति तो केते भंड अछंती राज्य राज्यांतर रे, किंतु जहा राणी को चिंतित कला ताहा हेला तांको सरलमती पुत्रटीर से भंड प्रति आकर्षण। से दिन किशोर राजकुमार घर को फेरिबा बेलकु तांको अंगुली रे हीरा मुदिटी नाही। मुदी कुआडे गला बापा? पचारिले राणी। माँ महात्मा ताकु दया करी मोठू ग्रहण कले। राजपुत्र कहीदेला। तांको अंगुली रे ताहा खाप खाई गला। ताहा भी तांकर विभूति। राजपुत्र आहुरी कहिले, से केते मात्रा रे महात्मा पुओ? राणी पचारिले। माँ से संपूर्ण महात्मा। तू जानिलु केमिति? से मेघ उपर देई उड़ुथिबा पक्षी मानंकु देखि पारंती। समुद्र सेपारीर देश तांको आखिरे धरा दिए। से दिन से मोते कहिले पहाड़ सेपारी गाँ रे रहिछि 100 गछ। मु पहाड़ चढ़ी अनाइली। ठीक तांको दूरदृष्टि बहु दूर प्रसारित होई पारे। एमिति कथा? अच्छा बापा, एमिति जने संपूर्ण महात्मा जेते मान सम्मान जेते स्वीकृति पाइबा कथा ताहा तांकु मिली नाही परा। तू तांकु तो सह दिबाहार पाई निमंत्रण कर। राणी प्रस्ताव देले। खुशी हेले राजकुमार। खूब भल कथा माँ, मु तांकु कहिबी। से आसिले हेला। परदिन राजकुमार तथाकथित संथ को निमंत्रण जनाते कुंठित शैली रे से कहिला, आम्भे सचराचर अवश्य एणे तेणे खाद्य ग्रहण करुना, तेबे तमे कहुछ जिबा। एकथा कहूँ कहूँ संथ केड़े उलुसी उठुथिला। राजकुमार से कथा अवश्य लक्ष्य कले नाही। राजा सेतेबेले राज्य सीमांतवर्ती एक दुर्गरे कई दिन पाई अवस्थान करुथिले। संपूर्ण महात्मा को स्वागत कले राणी। अतिथि सहित आसीथांती स्वयं राजकुमार। भितर को आसीबा हेउंतु महात्मा। राणी प्रासादर अंतःपुरमुखी द्वार देश रे ठिया होई रहिले। सहास्य महात्मा किंतु द्वारबंध पाखरे अटकी गले। हठात नयन जुगल तांकर अर्ध निमिलित हेला। परा मुहूर्तरे से तीव्र कंठरे हुंकार देले, भाग भाग, नहेले पदाघात जोगे तोते पंगु करिदेबी। राणींकर अवश्य भावांतर हेला नहीं, किंतु राजकुमार तथा उपस्थित दासदासी माने चमकी पड़िले। महात्मा काहा उपरे खपा हेले? किए से हतभाग्य? समस्ते परस्पर चुहाचुही हेउथांती। तेबे आखि स्वाभाविक करी हस फुटाई संथ कहिले, ना ना, आपण माने किछि चिंता करिवे नाही। कथा कौन कि मु जेतेबेले जहा कथा चिंता करे बळे बळे सेतेबेले ता चतुर्दिगरे कौन घटुछि ताहा देखिपारे। द्वारकाधीशंक कथा भाबुथिली। हठात देखिली सुदूर द्वारकारे तांको मंदिर भितर को गोटाए मद्यप अत्यंत अपवित्र ढंगरे पशि जाउछि। पुरोहित मानंक हेलारू सेमिति हेला। तेबे मो धमकरे से दौड़ी पळाइबाकू बाट पाइला नाही। धन्य धन्य, समस्ते आचंबित देखागले। राणी किंतु आचंबित नुहे, आमोदित देखागले। एमिति अतिभौतिक शक्ति संपन्न संथ मु द्वितीय देखि नाही। अच्छा महात्मा, आपण तो आम मनरे कौन अछि देखि पारुथिबे? राणी कहिले। सल्लज हस खेलाई संथ कहिले, पारुछि पारुछि, सबु कथा अवश्य प्रकट करिबा ठीक हेबो नाही। तेबे समस्ते वर्तमान आश्चर्य, एहा देखि पारुछि। बाह,
ରାଣୀ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାଏ। ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଣୀ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସୁଖର କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ରାଣୀ ଅନ୍ତଃପୁରର ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ରାଜକୁମାର ସନ୍ଥଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ନାନା ବିଭୂତି ଓ କୃତିତ୍ୱର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଥର କିଞ୍ଚିତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଖାଇବା ଗୃହକୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଆସନ ପକା ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ବସିଲେ। ସୁନା ଥାଳିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆଗଲା ସୁଗନ୍ଧ ପଲଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ସୁଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସହ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏକ ବିରାଟ ଲଡ଼ୁ। ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁଟି ନଥିଲା। ସନ୍ଥ ବାରମ୍ବାର ସେଆଡ଼େ ଅନାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ କିପରି? ହଠାତ୍ ରାଣୀ କହିଲେ, ଆରେ, ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଦେବାକୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ? ବଢ଼ା ହେବା ବେଳେ ତ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଥାଳି ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ପାତ୍ରଟି ଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସନ୍ଥ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସେ କେବେ ଲଡ଼ୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଲଡ଼ୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଲଡ଼ୁଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଲଉତକ ଆଡ଼େଇ ଦେଖିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ। ସନ୍ଥ ପଲଉ ଆଡ଼େଇବା ବେଳକୁ ଲଡ଼ୁଟି ତହିଁ ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ବାଃ, ଏ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ସହସ୍ର କ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାରକାର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିପାରିଲା, ସେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ କଥା ଭାବିବା ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୋଟିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖିଆପିଆ ଶେଷ କର। ରାଣୀ ଶାଣିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଉଭୟ ସନ୍ଥ ଓ ରାଜକୁମାର ଖିଆପିଆ ଶେଷ କଲେ। ଶୁଣ ଭଣ୍ଡ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ରାଜା ରାଜଧାନୀରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତାରକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଦୋହାଇ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାଅ। ଭଣ୍ଡ ସନ୍ଥକୁ ଏତକ ଶୁଣାଇ ରାଣୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, କିଛି ଶିକ୍ଷା ହେଲା? ହେଲା ମା, କହି ରାଜକୁମାର ଭଣ୍ଡକୁ କଠୋର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ତମେ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀରେ ନଥିବ। ଆଗାମୀକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ। କାହାଣୀର ମର୍ମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ। ଅତିଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ପରକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ନାମରେ ଭଣ୍ଡାମି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ଭଣ୍ଡାମିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାହାଣୀଟିର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ବିପରୀତ ନୁହେଁ।